So let me go to the the second addressing. Kita panggil dia sebagai immediate addressing. So kalau dalam immediate addressing, okay, operan dia menggunakan constant within the encoded instruction. It's very similar to the register addressing. Okay, so the instruction will be executed faster because it does not involve any memory access. Okay, dia tak refer pun dekat mana-mana memory cache. Okay, dia kalau bila dia kena access cache ataupun RAM sahaja, dia akan jadi slow instruction tu. So sekarang ni immediate dengan register addressing, dia sangat laju. Okay, dia sangat laju sebab dia very similar to register addressing. So semua berlaku dekat dalam processor. However, walaupun kita menggunakan constant, which means immediate addressing ni, size immediate cuma sampai 16 bit sahaja. Okay, 16 bit sahaja bermaksud kita kena kira 2 kuasa 16 punya data. Okay, dia tak boleh lebih lah. So kalau lebih tu kena ada another type of operation lah. Okay, kita kena tambah operation lain. So the jump instruction format also falls under immediate addressing, where the destination is held in the instruction. Okay. Kalau dekat sini contohnya adalah kita gunakan ADDI. Kita kata macam tu Kalau kita menggunakan ADDI means that belakang tu ada I, immediate. Okay. So any operation ataupun kita kata ALU operation, add, subtract, tu multiplication, tu semua jenis yang macam kita panggil calculator punya operation kan. So contoh macam ADDI ataupun set lattice immediate, kita kata macam tu. So ada perkataan I kat belakang, kita panggil dia sebagai immediate instruction ataupun immediate addressing, yang mana kalau kita tengok kat sini RD dia T1. Okey, tak ada masalah, maksudnya dia memang register lah. Okay, the source pertama kita panggil ni RS Source pertama dia T1. Okay, tukar dia jadi RS. Jangan buat R1, nanti kan confuse semua orang. Okay, so RS dia punya sorry dia betul lah, dia adalah RS. Yang ni T1 dia adalah RD ataupun kita kata RT dekat dalam I format. Okay, dalam I format kita panggil dia sebagai RT kan. So awak boleh buat /RT. So kita nak beritahu, oh this is a destination, kita kata. Okay, T1 kita adalah RS. Kita kata yang tu. Satu kita adalah immediate value. So bila ada satu constant dekat dalam instruction tu, kita dah terus consider dia adalah immediate addressing. Okay, consider dia adalah immediate addressing yang mana dia tak ada refer pun pada mana-mana memory. So bila ada satu constant dekat sini dan tak ada access kepada memory, kita panggil dia immediate addressing. So contoh untuk ADDI T1 yang mana dekat sini ADDI adalah kita letak dekat dalam opcode. So pergi buka dekat MIPS reference sheet, cari ADDI, add immediate. So cari kat situ ADDI, kan? Okay, so opcode /function. Bila dia tak ada slash, bermaksud dia bukan R format. Sebab dia memang I format. So dia tak akan ada function dekat dalam dia punya field. So dia letak dalam opcode saja. Okay, so 8 hex. Okay, so ADDI adalah 8 hex. Macam tu T1 adalah 9. Okay, register number 9. Register number 9. So kita pun akan letak sorry, it should be arrow tu salah arrow tu kena terbalikkan. Kejap sekejap, kita pergi kat home. How should I saya nak tunjuk macam ni. Satu kat sini, satu kat sini. Boleh nampak ke? I hope you can see it. Okay. Boleh So okay. So sekarang ni dia punya arrow tu awak betulkan. So kalau kita kena ingat, okay, RS kita belah kanan. Okay, maksudnya kita punya source of data tu
Satu pada register T1, satu lagi pada register T1 juga. Maknanya dia gunakan register yang sama untuk kita cari dia punya data, source dia, dan kemudian kita simpan balik pada register yang sama. Macam tu. So, bila macam tu, kita pun okay, saya kena tulis. Sebab saya kena ambil pen tu. Alright. Okay. Sorry Saya nak tulis tu. So dekat sini, ini adalah source. Dia masih source. Okay. Area sini. Okay. This is the source. Okay. Source pertama T1. Source kedua adalah satu immediate constant. Kita panggil immediate value. Yang mana dia adalah constant. Okay. So kita kata, value dekat dalam T1 tambah dengan 1, kita akan simpan dalam register T1 balik. So, T1 yang belah kanan ni adalah kita punya RS. T1 yang paling kiri sekali adalah kita punya RT ataupun kita kata register target. So, immediate kita akan letak kat mana? Dekat immediate punya field dekat sini. So, provided that you have to count 16 bit. Okay. Kena kira ngam-ngam 16 bit, baru betul lah kita punya immediate value tu. Okay, so barulah complete kita punya machine language. So, apa yang berlaku dekat dalam processor adalah bila dia dah decode, so processor akan baca balik. Okay, opcode dia kata add immediate. Opcode kata add immediate, so dekat sini operation tambah dah akan berlaku. Kemudian source dia kat mana? Dia kata macam tu kan. Source dia satu adalah dekat dalam RS, which is T1, and then another source dia adalah daripada immediate. So immediate tambah dengan RS, kita akan keluar result dia. Okay, bila dah dapat result, cari balik RT. Dia kata macam tu, cari balik dalam RT. So ada tak access daripada memory? Tak ada. Okay, so bila dia tak ada access pada memory, operation tu akan jadi cepat. Okay, so that's why kita panggil dia sebagai immediate addressing. Okay, dia jadi immediate addressing. Yang mana cuma berlaku operation between registers and a constants. Okay, constants daripada coding itulah.